Macam orang putih kata, we have to take their word for it kan. Betul ke betul? Tak betul. Tak? Sebab dia tidak ada dalam bahasa dia yang asal. Dan seterusnya, kata-kata, yang ini saya akan bagi contoh, beberapa contoh. Kata-kata, kalau tuan pernah tengok Bible ni, dia ada macam-macam version. Salah satu version ni, The Red Lettered Bible. The Red Lettered Bible ni, kata-kata yang kononnya disandarkan kepada Jesus Christ, dia print dengan dakwat merah. Kalau tuan-tuan ada, saya ada sebab saya beli di Pasar Chorasta di Penang. Lama tak tu. Kalau tuan-tuan tengok The Red Lettered Bible ni, kata-kata yang attributed to Jesus Christ tak banyak. Kalau surat khabar besar tu, mungkin dalam 2 kolom, tak lebih. Tak banyak. Okay. Dan kata-kata dia juga dibahagikan kepada 2. Satu yang eksplisit, satu yang implisit. Apa maksud eksplisit? Eksplisit tu terang-terangan. Terang. Tak boleh tafsir macam mana lah. Itulah maksud dia. Kalau implisit ni dia sama-sama. Nampak tak sekarang sebab apa saya sebut muhkamat dan mutasyabihat tadi? Ya. Tengok saya bagi contoh, beberapa contoh. Statement of Jesus. Kuliah kita minggu ni dia ada bahasa Inggeris sikit lah. Ya. Sebab orang tua ni nak balik lah. Dia perlu orang boleh cakap bahasa Inggeris pun sini ya. Okey, yang eksplisit. Tengok yang kedua lah. Saya ni sebagai contoh saja. Okey. Thou shall worship the Lord thy God, and him only shall thou serve. Semua orang tahu kan sikit banyak bahasa klasik ni. Ya. Lepas tu yang ketiga tu, why callest thou me good? There is none good but one God. Maksudnya eksplisit. Kita tak boleh tafsir cara lain dah. Itu yang dimaksudkan. Ya. Satu lagi yang famous, the first commandment yang saya masukkan yang terakhir tu, bila orang Yahudi tanya dia, okay, why oh good master, what is the first commandment? Okay. Dia jawab situ, why callest thou me good? There is none good but one God. Selepas tu dia sebut the first commandment is, oh, hear ye O Israel, the Lord our God is one Lord. Dia kata Tuhan itu satu. Jelas, clear. Kita kata hari itu dalam Quran, bila merujuk kepada ahli kitab, dia guna adjektif apa? Kata sifat apa untuk Quran ni? Kita sebut banyak kali ya. Dia guna adjektif apa? Di dalam surah Al-Ma'idah, tak silap saya. Dia guna muhaimin. Dia penapis. Jadi kalau kita baca ayat itu, kan? Hear ye O Israel, the Lord our God is one God. Kita sebagai orang Islam ada masalah? Tak ada. Sebab kita membaca qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Ya. Jelas, eksplisit. Tengok beberapa ayat lain yang implisit. I and the Father are one. Okay? Sebab ayat tu, bila dia kata I and the Father are one, kan? Orang Yahudi marah. Orang Yahudi kata you blaspheme. Kamu dah blaspheme dalam bahasa Melayu, murtad lah. Kan? Sebab kamu mengaku kamu Tuhan kan. Jadi dia yang kedua tu, sambungan kepada cerita tu, dia merujuk kepada kitab mereka sendiri, kitab Taurat, bahawa you are called gods. Orang Yahudi tu dalam kitab Taurat diberi gelaran gods. Maknanya apa yang sebut di sini ialah benda yang sama-sama. Sebab Yahudi juga, orang Yahudi juga dipanggil gods. Kan? Dipanggil God. So that we all may be one. Maknanya kita, dia Tuhan dan pengikut-pengikut dia one. Jadi maksud one di situ jelas atau tak jelas? Tak jelas. Tak jelas, implisit. Sebab tu sebagian orang mengatakan one di situ bermaksud one in purpose.
Satu dalam, bukan dalam jasad, tapi dalam bentuk tujuan. Satu dalam tujuan, one in purpose. Okay? Dan juga dalam Bible juga, Jesus Christ merujuk kepada orang yang buat dosa sebagai sons of the devil. Jadi bila dia kata dia son of God, orang yang buat dosa sons of the devil. Son apa maksudnya? Maksudnya, who are the followers of God and who are the followers of the devil? Benda yang implisit, tak terang. Okay? Dan bila sebut, selalu orang Kristian kalau berdakwah, saya tak tahu di sini, tapi masa saya mengaji di UK dulu, kerap lah datang ke Tok Binu kita. Bila dia sebut begotten son, begotten son, Allah dia refute benda ni dengan lam yalid walam yulad. Begotten son. Dia kata Jesus is not just any son, but he is the begotten son. Anak zuriat Allah. Waliyahzubillah. Tetapi di dalam ni chapter Psalms, chapter number 2 verse 7 ni, Nabi David is also referred to as the begotten son of God. Maknanya begotten son dalam ayat ni implicit, dia bukan eksplisit. Banyaklah contoh-contoh lain yang kita boleh. Okay. Akidah Islam, kita belajar kuliah akidah. Kita berpandukan kepada explicit or implicit statement. Explicit. Yang jelas. Okay. Contoh apa? Siapa boleh ingat formula saya bagi? Bukan saya bagi ya. Formula yang para ulama sunnah bagi. Siapa boleh ingat? Kalau mengartikan bagaimana? Istiwa. Istiwa. Ya. Bila Allah sebut dia istiwa, dia bersemayam. Bahasa Melayu kita bersemayam, istiwa. Semayam. Okay. Apa maksud bersemayam? Apa formula yang Imam Malik bagi? Jadi Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu difahami. Kita tahu apa maksudnya. Okay. Wa kaif, bagaimana Allah beristiwa? Ghairu ma'qul, tidak boleh difikirkan dengan akal. Wa imanuhu wajib, beriman dengan dia wajib, beriman dengan dia itu wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, menyoal tentang dia bid'ah. Maknanya dia kata itu, kita terima, that's it. Tidak perlu kita takwil. Sebab apa tadi? Orang yang ada penyakit dia tak takwil kata anu. Kita terima, dia kata begitu. Ya. Dia kata begitu lah. Bagaimana dia beristiwa? Kita tak tahu. Sebab laisa kamitslihi syai'. Selesai masalah. Sebab kalau kita takwil, Palestin mungkin takwil begini, saya mungkin takwil begini, dan orang tu takwil begini. Kristian banyak ada di benda-benda itu. Sebab tu tentang Jesus Christ tu, Katolik percaya macam lain, Presbyterian macam lain, Seventh-day Adventist macam lain, Jehovah's Witness macam lain, Pentecostal macam lain, macam-macam dia mazhab dia. Banyak. Macam-macam. Okay. Tapi akidah Islam ni dia berpandukan kepada yang eksplisit. Sebab tu saya bawa tadi berkenaan dengan muhkamat dan mutasyabihat. Kita pentingkan, bukan kita pentingkan, tapi kita asas kita adalah yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Orang yang ada penyakit